Maskara Festival na naman sa Bacolod City. Kada tuig mas makolor kag mas masadya. Pero antes pa ang sinaot kag kinaon dapat ready ana yung balay kag ang mga bayo. Biskan ara ng mga bayo sa kabinet indi gid malikawan nga mayara sa ngabok o kunhig ko nga nagatapi. Pero sa bulig sa surf bar, parbola plus parpati technology, sigurado gid nga hamot kag limpyo liwat ang mga bayo. Kag samtang ako nagapadayon preparar ining akon kapid wala sang untat sa hampang hasta nga nahigkoan na lang ang ilang mga bayo. Pero okay lang sa akon kay pinaagi sa bulig sa surf bar, parbola plus parpati technology, sigurado nga kakas kag limpyo gid ang mga bayo sang kapid ko. Kag samtang nagapreparar naman ang akon pakaisa sa maskaramas wala ni natulupangdan nga may ara gamay nga pinta ang iyang pero no worries kami sa gihapon kay may ara kami sa surf bar, parbola plus parpati technology nga makabulig kakasang mansya. Masadya gid ang pamilya basta opdanay lagaw sa maskara. Limpyo, presko kag makolor nga mga bayo. Kag mas nami gid ang pagkaon kag banding kung malimpyo kag presko ang feeling. Masadya ang lagaw, masadya ang maskara. Kay may surf bar, parbola plus parpati technology nga nagaupod sa kadalaba kag sa kadayuhong. Super puti, super saya, super fiesta.